ତାମାନେ ସବୁ ଆମେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ହିଁ କରୁଛେ ଆମକୁ କହୁଛେ ଗୋଟେ ରୋଲ ମଡେଲ କରିକି ଆମେ କରିବା ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଆପ୍ରିସିଏସନ ସେ ବସିଛ କି ନାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ନା ତମର ଏଇଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିହାତି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ସେ ବି ଏଇଟା ମତେ ଏମିତି କରେ ତ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ବିହେଭ କରେ ମୋ ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତୁ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ତ ଏମିତି ବିହେଭ କଲୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ତ ସେ ନିଜେ ସେ ବିହେଭିୟର କରିବ କି ନାଇଁ ଆଉ କୁହନ୍ତି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗ ଠିକ हाँ दोस्ती करो बढ़ती जाओ ठीक ना ठीक भूलना ସେଇଭଳି ଭାବେ ହିଁ କରିବ କଲେଜ ଆଜି କି ଆସିଲେ ଶାଢୀ ସେଟା ମତେ 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାନେ ପୁରୁଣା ଶାଢୀ ଥିଲା ମୋ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସେଇଭଳି ଡିଜାଇନର ଡ୍ରେସେସ୍ ଆସେ ବଢିଆ ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଏଥିରେ କପଡା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ସେଟା ଜମା ବି ଭଲ ବି ନଥିଲା 25 ଯାଇଥିଲେ ତା ଓର୍ଟି ହିଁ ନଥିଲା ସେ ଏବେ ତ କଲେଜ ଯାଇକି ଆସିଥିଲୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରୋଲ ମଡେଲ କରିକି ବିହେଭ କରିବା ଦରକାର କେତିବା ପାଇଁ ଶିଖାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବା ସେଲ୍ଫ ଏଫିକେସି ବିଲ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଏଫିକେସି ମାନେ ଯୋଉ ହଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେଲ୍ଫ ଏଫିକେସି ଗୋଟେ ଡେଭଲପ କରାଏ କଣ ସେଲ୍ଫ ଏଫିକେସି ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋଲ ମଡେଲ ହିସାବରେ ମିମିକ୍ କରିବି ମାନେ ମୋ ଉପରେ ସେତିକି ମୋ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର कि नहीं वो तो मारे तुम क्या मारे मुझे मिमिक्री करके देखा तो वो का वो लोग को भाभी एटलीस्ट मुझे कॉन्फिडेंस थे बोले ना मत लागू से ताको बोले मिमिक्री कर पारे तो गोटे कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि नहीं आप डिजायर बिहेवियर को एनहांस बा रेनफोर्स करेगा ऑन डिजायर बिहेवियर को रिड्यूस करेगा मतलब हम एक जाने बच्चे काहे ना हम एक से पढ़ लेते हैं कोर्स में तो पढ़ो चेना पॉपुलेशन अन्य जो कौन पढ़िले बैठ को देख हम तो वन बाय आप ने स्टडी नहीं कर ठीक है सिर्फ को कहते वो କରିବେ ହିଁ କରିବେ ଆମେ ତ କରିବେ ହିଁ କରିବେ ତ ସେ ରେସପନ୍ସ ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ କୁ କନସିଡର କରିବୁ ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଶିଖୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଯୋଉ ଭିତରେ ରେସପନ୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହେଲା ये प्रकार स्किल है हमारा इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल अच्छा क्योंकि वो अभी कोई ये प्रकार स्किल है इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल कौन ओन अंडरस्टैंड वो निजको केते बुझुची से स्किल डाला इंटरपर्सनल इंट्रा ओके इट इज एक्स्ट्रा इंट्रा होते इंटर इंट्रापर्सनल स्किल कौन वो निजको केते दूर बुझुची वो जाने से वो सिचुएशन है काम अब वो जाने से इनके सिचुएशन काम अब मैं इसको निजको बुझुची वो कौन कौन हमें केते रिएक्ट करेंगे कौन सिचुएशन को कैसे हैंडल करके वो जाने इंट्रा मतलब नीचे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इंट्रापर्सनल स्किल इज द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ओके इंटरपर्सनल स्किल अदर्स अन्य को केते दूर बुझुची बुझिपारे ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର ବୁଝିଛି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ମତେ କହିଲି ନଥିବ ମାନେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ସ୍କିଲ୍ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଏଇଭଳି ଭାବେ କିଏ ବିହେଭ କରିବ ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା କଲେ ମୁଁ ମୋ ବାଡେ ଏଇଟା କଲେ ବାପା ଲାଗିବେ ଚିହ୍ନିଛି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ଟା ସେଇଟା କଣ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ତ ମୋର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପର ତାକୁ ହେଲା କଣ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ସ୍କିଲ୍ ମୋର ମୋ ନିଜ ସହିତ ଜାଣିବାର ସ୍କିଲ୍ଟା इंटरपर्सनल तो आम्ही जे तुम्ही जो विकास रिस्पॉन्सिबिलिटी पाहते ते सीए सेशन पाहिला फॉलो करके वो पाहिली कोण का बट इंटरपर्सनल स्किल डेवलप वो साथ से जानी पड़ेगी कुछ ना कुछ का सहित वो निजको मध्ये जानी पड़छ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं वो निजको भी जानी पड़े इंटरपर्सनल स्किल मध्ये वो डेवलप कर सकते ऐसा भी जिनसे हमारा लोग सकता because education have implications ना हमें काफी तो कोटे फील्ड ये जो फील्ड में एक बार समझ आएंगे तो आगुरो तो ये पढ़ लेते हैं आगु तो आगे अपने को बस पढ़े हैं तो बेसिकली आपको इसका लगा ओके क्लियर और वाला जो पूर्व theories का नोट्स और फिर टाइम टेबल प्रिपेयर कर है ना पहले प्रिपेयर करके देखो एटा वाला टिके देखि तो जहां जहां पहिले केबल में बैच ऑनलाइन ग्रुप में हम छाड़ देबी
जहाँ सब कहले से मन भाव भी लिखि छ थ्योरी टू आरंभ करी जो भाई हमरे जदि क्वेश्चन आसीबो ए भाई भाबे तुम लिख हेलो ओटे जेते इंट्रोडक्शन रहइबो कांसेप्ट रहइबो तर मेजर की कॉन्सेप्ट रहइबो ठीक है तापर तारा हमरे एजुकेशन इम्प्लिकेशन थ्योरी रे लिखाते लिखि अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का जमाना आउ कहते हमें इम्प्लिकेशंस काहे पहुंच एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस क्लियर तो हम एक क्वेश्चन से कहबो आगे तो जो सब टाइप क्वेश्चन आसी पारे व्हाट इज विकारियस टाइप क्वेश्चन की बात क्वेश्चन का एक्सेप्ट करके दे दो आप क्वेश्चन का बहुत बड़े विकारियस टाइप क्वेश्चन तो अब एक छोटा एग्जांपल है जैसे मैं वो सांग रिमाइंड करेगा उससे रेनफोर्स है वो टाइप का एग्जांपल विकारियस उसको अच्छा प्रीवियस विकारियस माने इस वो टाइप का क्वेश्चन आते हैं आउट सेट क्वेश्चन एक्सपेरियो मॉडलिंग प्रोसेस का मॉडल का केते प्रकार मॉडल अछि जिसको हम इस सब क्वेश्चन हमें सॉल्व करके आसी पाए इनसाइटफुल लर्निंग कराइबो ताले हमरो बोली एटा परे हम पढ़िबो लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज अच्छा लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज रे कंस्ट्रक्टिविटी वर्ड আছে আমি দেখো বিহেভিওরিজম কগনিটিভিজম কগনিটিভিজম ଗୋଟେ শব্দ আছে ଆପଣ কনস্ট্রাক্টিভিজম কনস্ট্রাক্ট କରିବ କଣ କନସ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବ କନସ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ହିସାବରେ an individual can construct his or her own knowledge based on his or her prior information. ମୁଁ ମୋର ନିଜେ knowledge create କରିପାରିବି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେ example ଆମେ suppose ଏଟା ଗୋଟେ geometry class geometry period ଅଛି geometry class ଅଛି ଆମେ ଶିଖୁଛେ ପରିସୀମା perimeter କୁ ଜାଣିଥିବ suppose teacher हमको बतेले जे हमें समझ जानथिबो स्क्वायर सब नाम सब स्क्वायर हैला तो पेरीमीटर इक्वल टू a plus a हैला हमरे हमरे पिले हम suppose पढ़ो जे पिले पेरीमीटर हैला टोटल चारटा जिंस को मिसे टोटल 12 को मिसे बोले पेरीमीटर एबे तम तो पिला जे ओके रेक्टेंगल द पेरीमीटर का suppose हम पिला को कॉपी कंस्ट्रक्टिविज्म को आइडिया अछि तो पिला जदी बुझी गले ए पेरीमीटर कोन जस्ट मिसेबा सेंट्रल मिसेबा तो मिसेबा a plus b plus a plus b 2a plus 2b 2 बोले तो a plus b अच्छा इथे कोन दिला ए जिंस को सिखा गला ये जिंस में से नीचे करिले बुझाली कंस्ट्रक्टिविज्म से अछि जे पिला निजे तार निज नॉलेज क्रिएट करि परिबो आ कंस्ट्रक्ट करि परिबो जदि तार प्रायर इंफॉर्मेशन किछ दिया ओके तो एजुकेशन रे ए जो प्रायर इंफॉर्मेशन तो दबा काम होला किछ ए बडे तो एजुकेशन दबो सो दैट से जो नुवा नॉलेज से क्रिएट करि परिबो बा कंस्ट्रक्ट करि ये ला कोन कंस्ट्रक्टिविज्म जहां देखो तो स्नैप कर किछ हम जो विषय वस्तु अछि जहां भी पढ़ा जाय छी सब से भली भाबे सजे की रख एग्जांपल सपोज लगा वाटर पानी तो वाटर क्लास 1 टू प्राइमरी लेवल लिखा है हमें तो क्या बोलते हैं कि सोर्स ऑफ वाटर हां वो तो तुम पानी देखो जाओ और तुम पानी काको लेफ्टी क्लास पिला तो हमरे जो भी देखी सब से टॉप भी से ग्राफ भी लिख पाएंगे से बाल्टी भी लिख पाएंगे से गौर भी लिख से जो भी पानी देखना से लिखला और से देखो जो तो पानी अच्छे जो तो पानी अच्छे से होला सोर्स तो सोर्स ले तापर जब आउट के बड़ होउची एक्चुअली सोर्स मीनिंग एक्चुअली
ପାଣିର ଉତ୍ସ କଣ ଶିଖିବା ବର୍ଷା ହେଲା ଶିଖେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ଶିଖୁଛି ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ପାଣି କେମିତି ଦୂଷିତ ହଉଛି ଆଉ ପାଣିକୁ କେମିତି ଦୂଷିତରୁ ରୋକାଯାଇପାରେ ରିମେଡିଏସ୍ କଣ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ଆକୁ ବି ପଢାଉଛି ଯେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ନାଇନ୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ୱାଟରର ନାଁ ହେଲା H2O ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବେଳକୁ ସାଇନ୍ସ ଦେଖିଲେ ଯେ କେମିତି ୱାଟର ତିଆରି ହଉଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବେ ବୁଝିଲେ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ସେଇଆ ୱାଟର ଯେମିତି କି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଉଛେ ପୂର୍ବ ନଲେଜଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାୟର ହିସାବରେ ଆମେ ଦିଆହଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଛୁ ଆମର ଏଜୁକେସନଟା ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେମିତି ମୁଁ 5 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ 6 ନମ୍ବର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ଜିନିଷ तो फास्ट को स्टेप टिके पढ़िए भी तो सेज के पहुंच गए जब हम एक वाटर एग्जाम तो हम पे एडिशन का एग्जाम दिया एडिशन के लिए हम एक दिन नंबर सिस्टम पढ़ी एक दिन चाहिए का पढ़ी तापर हम एडिशन पढ़े नंबर को सेवा भेजवा पड़े तापर मल्टीप्लिकेशन बा डिवीजन पढ़ुचे ସେତେବେଳେ ତ ମୋର ପ୍ରାୟ ଆସନ ଅଛି ବିସ୍କୁଟ ଆମେ ଗୁଡା ସାରା ୟୁଜ ହଉଛି ଖଟ ସାରା ୟୁଜ ହଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଦଶମିକ ପଢୁଛୁ ସେ ଦଶମିକ ମିଶ୍ରଣ ପଢୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଦଶମିକରେ ପଢୁଛୁ ପୁଣି ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ କିନ୍ତୁ ତାର ବେସିସ୍ ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଢୁଛୁ କହିବାରେ କଣ କନସେପ୍ଟ ସବୁ ସେମ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ହେଇଯାଏ Different ଆଉ wide आपकी गभीर ଅଧିକ ଟିକେ ପଢो ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଭାଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପଢିବେ ତ ଯୋଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ହିସାବରେ আমি জাস্ট ଗୋଟେ লাইনে କହିছি হোয়াট ইজ কনস্ট্রাকটিভিজম ଆପଣ কিন্তু কনস্ট্রাকটিভিজম যদি বিহেভিজম কগনিটিভিজম এই বলতে গেলে কনস্ট্রাকটিভিজম কনস্ট্রাকটিভিজম হিসাবে an individual can construct his or her own knowledge based on his or her previous experience or previous prior knowledge ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଶିଖିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରେ ବି ଶିଖିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନମ୍ବର ଶିଖିବା ନମ୍ବର ତ ଛୋଟ ଆମେ ତ ଏବେକା ଦରକାର ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଅବଜର୍ଭେସନ ଲର୍ନିଂ ଆଜି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅବଜର୍ଭେସନ ଲର୍ନିଂ ନାଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ତ ଆମର ଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଆମେ ରିଲେଟ କରୁ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ରିଲେଟ କରୁ ସେଇଟା ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଆମେ ପିଲା ନିଜେ ଆଇଡିଆ ଆଣିପାରିବୁ ଜଷ୍ଟ ଆମର କାମ ହେଲା ଏଜୁକେସନଟାକୁ କନେକ୍ଟ କରିବୁ এইভাবে যদি পিলাଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପିଲା ଯେମିତି କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯାହା ପଢା ଏ ଯୋଉ ଆମେ ସବୁ କ୍ଲାସିକାଲ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସବୁ ଅଛି ପିଲା ଜଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରିବା ତ ଆମେ କହୁଛେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ହିସାବରେ ପଢିବା ଦରକାର କଣ ହେଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ହିସାବରେ ପଢିବା ଦରକାର ଆଉ ସେଇଥିରେ ଲାଗୁ କରିବା ଯେ ପିଲା କୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିପାରିବେ କୋଉ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ସେଟ୍ କରିବା फाउंडेशन चेक करेगा तो दैट नीचे होगा हम पीछे आइडिया कंस्ट्रक्ट करो क्लियर